Salam Bapak Inang hita ganupan na hinargan ito at Jesus Kristus. Kembali hanami manise na siyam hita ganupan Kuria GKPS Resort Medan Utara. Naijabani sampai panorangon hita totong maribadah i rumah ta masing-masing. Alanyai hanami pimpinan harian Majelis Jemaat GKPS Kampung Durian. Maka tahun hubat ganupan, terima kasih saya tongi pasu-pasu hita ibaga kesehatan. Andohar bani ari-ari na lahoro buhi hita tontong marsadaon marminggu ibagas garejata masing-masing. Alanyai sa tonggo hita ase odas saluse virus koronaon kuntong ahtong atabi ase buhi hita marsadaon mamuji mamuliawan goran ni Tuhan in ibagas kuriata masing-masing. Alanyai Bapak Inang, mari fokus kita untuk mengikuti ibadah kita minggu ini. Ase tong-tong marondos kita hubani Tuhan andohar ibere tong-tong hubata hasehaton ibere hubata malas niuhur nasihol bui hita marperdomuan hubani hatani Tuhan haganupan salinari hubani nasyam tene haganupan kita Kuria GKPS Resort Medan Utara, GKPS Kampung Durian, Martubung, Belawan, Pakon Krakatau, Sunai Age, Batang Sre. Ia tahun nami selamat mengikuti ibadah mahita. Saya Tuhan matongtong nam perpegogo hita ganupan. Saya Tuhan matongtong nam masu-masu hita ganupan. Bani ari-ari ni goluhta. Terima kasih. Oras Salum Tuhan makasomani hita ganupan. Riak mahita jongjong ibagas boran ini bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dinapasi sito palagi pakon tanoon. Amin. Ai pitordo hatani Jahuba anja sitongdo segala pamainan ni. Olongdo urni bani apitoron apa uhum. Hidup di urni Jahuba do manggoki tanoon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Terima kasih maisong makon umur nami hubamu Tuhan. Namar goku manramokon ronsi napasir sikon haluahon kuben nami kuriamu pasu-pasu mahanami balinaro anami marsombah hubamu saya patotot hama holongmu memasuk-masuk hanami aganu kuriamu asih marbagal bung bani anusuniurmu ipui hanami maham martehoni Tuhan Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Kita Tuhan ta Marhite Dodi, haleluya, nomor onom, ayat sada, datubani ayat 2. Riak mahita jongjong sopor konita banu sata ubani Tuhan nebatatta ham Tuhan nebata ibagas turun diur rodo hanami guru bibu man sopor pun dosa apa pelanggaran nami ubamu idida jana ibu tohamdo jurma pardosa doha nami langan dong nalingongin kumbanami panonggormu Tuhan, tolong aku mengubah kekuatan dosa
Buelo na patut lang yung jauh nami, jana buelo pemainan nami na parokon ringis ni umum. Itonga-tonga ni keluarga nami, itonga-tonga ni gereja, sonai hati masyarakat nami. Langan ingin nalima membani panongmu Tuhan. Tuhan, tolong menolongmu menangani pakasau, saat hamba dosa kami. Tangan kita bahata di mata baga-baga pasal asasapan di dosa. Anggoy sopukon kita dosata, katengaran minggu aja benar ko iya manasa dosata. Apa paborsi kita umbani agan agedukon. Asanggapan ma bani nebata ibabu. Amin. Bantah, Mahite Doding, haleluya, nomor 120 sia, ayat sada pakon tolu. Saksi hon hita ma hapor sayon tain, songo nas nyaksi hon ni haganup halak napor saya bani sab tanoon. Au por saya bani nebata bapa, pargogo naso tarimbang, na menumpa langit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo tuhata, na nitubukon nis Maria, sangga nape haliaban. Marhite tondu na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, i para silangkon, mate anjay tanom, turun huna gorituru, mulak manggulu humbanidop na mate, baniari patuluhon. Nayu surga, anja hundul syamune bata bapa, pargogo naso tarimbangin, unjay ma ia mulak magira, laho manguhumi yalak na manggulu pakon nadop mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria persada nama pasingin, parsaora ni segala nama pasingin, bani asasapa ni dosa, bani parpuhoni akula, pakon bani hagoluan nasa doka ni dokahni. Amen. Martang kumaida. Tuhan na ibata na itandahan namin marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, na tongtong makop-kop, marmudu-mudu golo nami, haganupan pardosaon.
Rodohan nami Tuhan, nuan ilobe-lobemu, lahu mangindo, pangurupion hubamu. Ibotoh kam Tuhan aha na masa itong atongan nami ikuriamu, sa resort Medan Utara secara khusus, sonaya gay dunia secara umum. Nuan Bapa masa dope COVID-19 itong atongan nami, na mambain gobi ruhu pikiran nami, mambain tarlang-lang hanami marparsaoran pakunham, tarlang-lang hanami marparsaoran sesama hanami halani na masaon. Halani Bapa ipaundos kanami ma situasyon hubamu, ipaundos kanami ma hadirion nami hubamu Tuhan, hama naman ramot kon hanami, hama naman jagay hanami, hama napadaw kon hanami humbani parmaraanin, ulang paundos kami hubani hanami Tuhan sada persada, padaw kami Tuhan, ase bani naman dalani gulu nami si ganup ari hanami, boy hanami Tuhan ibagas malas niur, boy hanami martarima kasih kubamu, boy hanami memuji pasangap kon ham na mabasingin. Bapa na surga bani panoraon, ipamasa hanami dope ibadah nami Tuhan irumah tangga nami bei, in mahalanion ni namasa itong atongan nami on. Halane Bapa jalo hamma pamujion nami in, jalo hamma pamujion namin Tuhan porini pe iya dong kon hanami irumah nami bei. Bahkan mungkin pamujion in langsung na iharap kon ham Tuhan, tapi palar hammain gabe hamalas kon ham Tuhan. Hatari makason nami hubamu, na dope hop kop ibar mudu-mudu ham golu nami bani ganupan orang. Bapa na surga, golu nami pesipata Tuhan manlembang dahubani hina rosukon ni urmu. Halane Tuhan roh kanami manonggop ubamu Tuhan. Mangindo hasasapan ni dosa. Salpuan hamin Tuhan umbani hari partikianmu. Ase talup kanami Tuhan bagabe simada harajaonmu. Jana talup kanami gabe apian ni pasu-pasumu Tuhan. Nalau bondos koronmu huben nami sada marsada. Ipaundos kanami homa Tuhan pimpinan ni gereja nami. Mulai umbani pimpinan eporus nami. Pendeta, preses. Situa sama sonai age haganupan kuriamu. Pasadam uhur pikiran nami Tuhan. Bain kam hapentaran utong-atongan nami Tuhan lahu marmudu-mudu kuriamu. Berham pangarusion jana kebijakan huben nami Tuhan. Ase mampu hanami mengelola kuriamu Tuhan. Uria na yodos kon hambu ben nami. Kami marparsawaran hubamuma godo nami aganuban. Sonaya ge Tuhan pemerintah nami. Pemerintah negara Republik Indonesia. Presiden pakon aganuban jajarani. Bahkan sampai jajaran terendah lurah. Ipaundos kanami masa dia hubamu Tuhan. Bani na mengatasi situasi COVID corona on. Berham pasingon ni uhru bani sadia. Ketenangan pikiran bahkan dos niriyah Tuhan. Ahadosi bahenon natalup. Lahu pasolosehon corona on utong-atongan ni dunia nami on. Lahu pasolosehon corona on utong-atongan ni bangsa Indonesia on. Secara khusus itong-atongan ni kota Medan on Tuhan. Nah ijabe ni panorong na dohor koma Tuhan. Buedo nanaho si pamasaon nami ikuriamu. GKPS Kampung Durian. GKPS Krakatau. GKPS Martubung. Belawan Sunai Game Batang Serai. Baik mai Tuhan acara-acara seremonial, bahkan mungkin acara periode-periode nalapet berdalan do muhubani panorang ni Tuhan. Secara khusus periode Sinode Resort Medan Utara, nasihol pamasaon bani bulan Agustus on. Ipaundos kanami bamu Tuhan, berham ketenangan ni hasadaon ni haganupan majelis. Ase bani panorang ay holi Tuhan, do murian nami, lahu menetapkan isi do gabe pengurus resort untuk periode nalahoro. Isi do nagabe si pembabai Resort Medan Utara on Tuhan. Lahu menuntun Resort Medan Utara on. Do menghubani harusu ni uhurmu Bapa. Tetulang terbayan lang Tuhan nami tidak luput dari kesalahan pakon dosa. Alani Bapa ibaga sunduk ni roh kanami madrogop ulobe-lobemu. Olong maham Bapa. Barbangulaki uhurmu mangidahkan nami perdosa on. Ulang padingat-dingat am Tuhan. Asi ulang terlanglang pasu-pasumu ondos kubani nami. Bani haurangan ni pangabak nami Tuhan. Bani haurangan nami kerinduan nami hubamu. Marhitai kerinduan beribadah. Olong ham Bapa. Marhitai tondui na masing surukam. Uhari ham uhur pikiran nami Tuhan. Ase tong-tong hanami marsaya asiholan. Mandilo goran mo na mapasingin. On matongko nami Tuhan na ipaundos kanami hubamu. Marhitai anakmu Jesus Kristus siop kanami jolma. Amen. Nama
se Wanta marhite doding haleluya nomor 205 ayat tada pakon ayat onom. Damay ni nebata na mangatasi haganup paruhuron. In mamanramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus tuhatain. Amen. Shalom mahubata haganupan kuryan ni Tuhan. Atap na ijabe bani panorangon. Bapa inang nama poso Rosi haganupan. Niombah sikolah minggu. Bani sadarion ay maminggu palimahon dop Trinitatis ambilata ibuat humbani Lukas bindu onom ayat 30 das subani 42. Lukas bindu onom ayat 30 das subani 42. Sonon ma ihatahon asiriap mahita mangiri-kiri kosi. Ihatahon dohoma limbaga on bani sidia. Mitor tartogu nama pitung mahasomani nama pitung. Ailang rap tarobung masidia haduasi. Seng lobih susian marimbang guruni. Tapi ganup anggogok ma parguruani dosma ia songon guruni. Masema pala patori-torihonmu silbak-silbak nabani matani hasomanmu. Habe tiang nabani matamu lang ididahko. Masema hatahononmu bani hasomanmu. Mahua hupat lobe silbak-silbak nabani matamin ambia. Habe tiang nabani matamin lang ididahko. Ho sipagulah-kulah. Parlobe ma upat tiang nabani matamin. Dop aipe ase ididahko torang. Sonaha pangupatmu bani silbak-silbak nabani matani hasomanmu. Sonaima dasni. Ita ganupan na hinarga ni Tuhata Jesus Kristus. Anggo ipardiate hita ambilat taon, jana ilobe ni teks ni ambilat taon,
takas ipatugah iajarkon hutungah-tungahta pasal sonahado sikap dopak hasoman nama katai nama nguhumi janah marhitehon ni aima iajarkon Tuhan Yesus subani susiani rosihita bani panorang on ase ulang mangambakon nasonay ay. Asibaga sambilanon taka si patugas sonaha pangajarian ni Tuhan Yesus dengan berbagai macam metode. Ay mana ipakai bani ambilat tahun marhitehon ni limbaga. Sejelas ibagas teks tahun Yesus mengajarkan sonaha do sikap itongah-tongah ni parsaurata pakon hasoman. Sonai homa agi nalaho padaskon pangajarion. Pasal hapor sayota. Ipaingat bani ambilat tahun bani ayat 30 siah. Mitor tartogu nama pitung mahasomani nama pitung. Tetuna siam hasoman nahinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Lang boy sadahalak mengajarkan aga nalang ibotoh ni. Lang mungkin sadahalak boy patugahkon anggola petakas aga nadop ibotoh. Asibani Matius 15 ayat 14 pe isobut pasal halak parisi aima pambobay nama pito. On magambaran hubani halak parisi na patugahkon bahasa si diama nagabe pambobay itongah-tongah ni halak Israel. Anjaha si diama na idilo gabe panondang bani bangsa ni Nebata. Toto marhitehon ni limbagaon takas iajarkon Tuhan Yesus. Sonaha maboy sa halak boy gabi panondang anggo uhur ni pegolap. Jana sonaha ma iya boy mengajarkon halak anggo materi atap pebakan nasihol iajarkon ni pe lape takas bani diri. Domma pitung oto homa. Omana igambarhon Tuhan Yesus bani pambubay. Itongah-tongah ni bangsa Israel ay mana gabi gambaran ni halak parisi. Sa sitong ni itongah-tongah ni bangsa Israel pambubay ay mengajarhon pasal hasitongan. Tapi bani praktek ni na terjadi pambobay itong-atong ni si dia mengajarkan pasal kita hape si dia sendiri pe lang mambotoh takas pasal arti ni titah ay itong-atong ni parguluhan. Asena siyam hasoman hita haganupan na hinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Istilah hata na mapitung ijon ay manalaho patugahkon mapitung secara rohani. Tutuan ko iri ko kita ajaran na lepak kita pe boido gabe lepak. Kasi jelas iya takon Tuhan Yesus bani ayat 40. Seng lobi susian marimbang guruni. Tapi ganup anggogok ma perguruan ni dosma iya songon guru ni. Ijon mana sial patugahon ni Tuhan Yesus. Bani ayat 40 on makatahon tangihon. Pakai parimbagaskon. Halani hagadup langganupan ibotoh nasyap. Ijon petak kasih patugah Tuhan Yesus anggo sihol uhurmu ase mampu ham membahen penilaian dopak hasoman. Perlu ham ilatih, perlu ham terus marlajar, perlu ham marlajar ase ulang sok tahu pajago-jago. Marlajar maham
hubani guru namam botoh takas pasal aha nasihol botohon. Ase gambaran pasal nasok tawon adong sada ilustrasi. Sada raja nama rosuh tumang bani haluhui. Aima burung elang. Anjah halani marusuh ni ia mangidah burung elang on ibain mas sandiwa sayembara. Anjah marhiteon di sayembara on adong ma dua halak namar tuduh pemahat. Mereka membuat patung dengan waktu yang begitu singkat. Anjaha marhiteon di ai dua halak nokan ai berupaya membuat peralatan yang sudah dipersiapkan aima hayu yang sudah diberikan hubani sini. Halak nasada dengan cermat dia mengambil kayu itu dan dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia berpikir dari mana memulai. Tapi lambat demi lambat, step by step dia memulai. Tapi anggo halak na padua kondokan ai. Dia mengambil kayu yang telah dipersiapkan. Anjah marhitehon ni ai ibarbar ni. Hayun adop ipersiapkon ai. Akhir ni bingung sendiri. Tapi orang yang pertama nokan ai dengan teliti, dengan tekun, dengan kemampuan nadong bani. Akhirnya dia mencapai finish waktu yang sudah ditetapkan. Anjaha hasilnya juga adalah hasil yang terbaik. Tapi orang yang kedua yang nokan ai gambaran orang yang sok tahu. HP akhirnya tidak tahu. Dia mendapatkan ganjaran. Dia dihukum karena dia tidak menyelesaikan pekerjaan. Kita aganupan nah hinargan itu hata Yesus Kristus. Marhitihon ni ilustrasi ai ipaingat hutong-atong-ata. Ase usihima Nikodemus. Di tengah-tengah ketidaktahuannya, di tengah-tengah kekurangannya, ia mengalopodah. Dia mau belajar hubani guru nama botoh takas. Pasal aga nasihol botohon. Asita kasih sobut pada ayat 40. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tetapi siapa saja yang telah tamat pembelajarannya akan sama dengan gurunya. Ibagason ma nasyam hasoman nahinarga ni tuhata Yesus Kristus. Nasihol patugahon ni Tuhan Yesus. Marhitehon ni limbagani on. Hal na paduagon na ipatugah marhitehon ni ambilan on. Adong kata pepatah yang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, jarum di seberang lautan kelihatan. Agado nasyol sebuton bani ayat 40 sadaon. Ihatagon masih mapala patori-torihonmu silbak-silbak nabani matani hasoman. Odo nasyol sebutan bani ayat 40 sadaon. Arti silbak-silbak atau pebalok isobut ijon. Aima karpos. Yang berarti anggala. Kita bisa gambarkan seseorang yang baru panen. Ketika selesai dibanting padini ai. Adong pamurpuran, anjaha adong do, isamping pamurpuran ai, adong anggala yang kadang-kadang masuk ke dalam mata. Kecil do ai, tapi bisa mempengaruhi penglihatan orang. Toti bagas on, anggo ibasahita badi Matius 20 ayat 24 ia tahun. Itapis nasyam dorongit, tapi anggo unta ibondut nasyam. Sonaima perbandingan, demikianlah perbandingan seperti nyamuk yang kecil
dengan unta yang besar. Ibagas tekson si oleh petugas sonahado sikap napodas tumang mangidak hakurangan air. On mana terjadi itong-atongah ni pargoluhan di jolma. Lebih mudah melihat kekurangan orang lain, tapi untuk melihat kekurangan dirinya sendiri sangat sulit. Asetakas ipatugah itong-atongah ta bani ambilan on. Ase marhitihon di haganupan on Jesus sihol patugahkon mangondolkon menekankan itong-atongah ta supaya kita introspeksi diri. Supaya kita memeriksa diri kita sendiri. Parlobe mahita mangupat silbak-silbak na adong bani matata. Pertama sekali kita mencabut balok-balok yang ada di mata kita sendiri. Supaya kita bisa melihat dengan terang bagaimana kita bisa mencabut balok yang ada di mata teman kita. Asi John takas ipatugas Yesus. Agiba di ayat 42 DP ihatahon. Parlobe ma upat silbak-silbak nabani matamin. Ijon patugahkon hutongah-togahta tidak salah untuk membantu teman mencabut balok-balok yang ada di matanya. Tapi parlobe sahalima introspeksi hita dirita. Maksud ni ijon aima nalaho parlobe mahita mangida kubani dirita sendiri. Na ija bagalan jana buenan dora hahurangata. Lepakta ibanding hakurangan ni hasoman na hinatakot. Ase parlobe ma upat kita tiang nabani matata. Parlobe ma pertama sekali mari kita akukan dosa-dosa kita. Supaya kita mengetahui ase lambin ibotoh kita. Sonaha mangupat mengeluarkan kesalahan-kesalahan ni hasoman. Pertama sekali marilah kita renungkan di dalam diri kita supaya kita semakin dimampukan untuk mengeluarkan, untuk mencabut kesalahan-kesalahan teman kita. Asih hita haganupan na hinargan itu hata Yesus Kristus. Limbagaon ipadas subani susiani bani iji. Jana limbagaon ipadas dohubata bani panorang on. Dengan tujuan sonaha on managabe persiapan bata. Laho mambobahon jolma hubani nebata marhitikon napadaskon hatani hubani haganupan jolma. Asidomo hubani topik di mingguata ipaingat hubata harusukon mapangajarion. Harusukon mapangajarion. Toto ibagas 10 tahun ase selaku halak, selaku napor saya kita, selaku susian kita, tetap mahita marguru hubani tuhata ase takas ahana iam bilankon jana takas soma tujuan ni mengambilankon hatani naibata. Lang asal ipadas sonid tumang. Anjaha marhitegon na totap hita marguru hubani Tuhan. Aima bahek kita nagabe guruta. Nalahu mangajari kita. Aseboy homa hita. Gabe pambobay. Nalang manguhumuhumi. Nalang homa mitor masalah kon hasoman. Tapi sebagai orang yang mampu, yang berhikmat, memberikan pengajaran yang terbaik hubani haganupan jolma.
Yesus mengajari kita supaya kita introspeksi diri. Nah arti ini mangida dirita sendiri nagok hakurangan. Mangida rosi mengekstrospeksi diri kita bahwa kita juga penuh dengan kelemahan. Halani ai tetap mahita mengharap bani hidup ni uhur ni Tuhan yang selalu memberikan keampunan dosa. Ase songon hatani parpodah bani epistelta ibagas minggu on. Marilah hargahon ma pangajarion. Jana perluhon ma pangajarion. Halani pangajarion nahum bani Tuhan. Itulah yang akan menuntun kita, mengajari kita pasal aha nasihol si bahenota. Jana pasal aha nasihol si horjahonota. Tetap ma harusuhkon hita pangajarion. Karena itulah dasar awal ibagas pardalanani goluta. Asena siam hasoman hita haganupan nahinargan itu hatta Yesus Kristus. Mintalah kepada Tuhan hikmat dan pengertian supaya kita juga dituntun untuk melakukan bukan hanya berkata-kata. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamuham Tuhan naibata Bapa nami. Malah suhur nami Tuhan doma ipaingat ham hanami marhitikon ni hatam. Asi tetap hanami makarosuhkon pangajarion nahum bamu. Marhitikon ni hatamu. Na tetap sir-sir hanami manangihon. Makaguluhkon rosi makorjahon in. Itongah-tongah ni haganupan pardalanan di guluna. Ajari pargogohiam hanami. Marhitikon ni uhur na pantas na humbamu. Ase patut homahanami. Gabe si pambobai na takas mambotoh. Ahado na iharusukon uhurmu. Pakon nalang iharusukon uhur. Hubamu mayandos kok kanami haganupan dirina. Rosi haganupan kuriamu. Bani panorang on naman dopakon pergumulan marhitikon di penyebaran di virus corona. Ase uhur na pantas na humbamu mana tongtong. Marianan ibagas hadirion nami. Terima kasih ma bamu Tuhan. Amen. Paimayandos kon hita galangatan. Jalo utamahatan ini batana gabi onjolan batala humanggalam. Natar surat bani pesalmen 50 ayat 20 tolu. Ise na manggalangkon bagal li uhur. Aido napasangap kon ahu. Anjaha ise na mardalan ibagas sapit toron. Hubani do patalaronku hatwahonku. Sonari ondos kon hitama galangata. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galangata kubani Tuhan nebata. Ibagas uhur namar terima kasih, rodohan nami marsombah kubamu Tuhan.
Irik padaskon galangan bagal liukur nami kubamu. Idop ma uhurmu Tuhan. Jaloha mahanami riap apakon galangan nami on. Sailam bin pasu-pasu hamma homa goluh nami. Sunai age gogoh nami laho mangirikon ham. Pinuji magoran. Pasu-pasu hamma kuriamu ijabei pe Mariana. Sunai age bangsa pakon negara nami. Bani buai tantangan apa hama holun na idop pakon hana. Urupi jana pasu-pasu hamma hanami ale Tuhan. Jalu hamma tonggo panginduan nami on. Na ibadas kanami ibagas Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Huondoskon bani Yesus haganupan diri. Bapa nami na inagoriatas, say napapasing magoran, say roh maharajon, say saut maharosu ni uhurmu inagorito ngahon, songon na inagoriatas. Berehamaban nami sa daryon hagulukan arian, sasaphamma dosa nami songon panasap nami bani dusa ni asoman, namardusa dukpak kanan. Ulang hanami bobay hamu parlajuan, paluakam mahanami hunbani pangagu. Nasyam jana ulang masurut ringgas ni uhur nasyam hisama ibagas tondui sirsirma mambalosi Tuhan ini jalo nasyam ma pasu-pasu kumbani Tuhan nai batata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu jana maidop ma uhur ni mangidakam. Idop pakon Tuhan ne batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni badi tondimu. Amen. Orasma hubata haganupan, selamat hari Minggu.